bela jilima au fenfe be ka foni watina ne okelelo ka radio bouton ka munun ka bla bi komenton ani sheki anano ka fe sheki na kaufu au ka kanuna kaufu au ka dana la ka klaka aufu au ka suwantili la kanyeshi oma la seli amba ke ka bo banangabu zone commercial douani ale ko feti joy dimashi nega kanyo mugwa ani kleni odana gushira jemu kami na beski auye atoko de vis-à-vis nyangwe mala famelo ka wele bloma jamana kunkanko konuka hadili jagabo ko ke aka obatu ni fasode kelekelen bela jelemika tatatala na kana sigira ambe fuli amadi malion ma malikono ka malion fu malikoka munumbe ka naje walma kana me bololo siraw olu sanfelala ambe sankaw fu sabula olu sogoleno anabia radio santoro o sanfe ameta kolonkono kurmare kaw olu fene sogoleno anabi ambe yenkaw fu ka fuli ka di radio to fenfe beisa no be jemunka inta ka afli bololo sanfe ka damne shelengila kata yanfuila buguni kata nyoron kaw fe kata foyi waru ambe nonu bela jilenfu ni watina paju sanfe gani malenga paji o kata se sine komma fo kata se PCFM en direct alini Malikura TV ameni maubela jilenfu bin abekene kono ame fulini tamnin ko lase ama dinde gajaga ko anishu ka kanumba bela jilenfu mauma soleno ana iwati na kabefu na krafe abe draman tangarabolo shekshi dibe ka plateau ko labbe musa mariko ka jabla bololo sanfe selu jara fokata she fifen kamishoma ambe befu ni watina shuina anyewele bla yerewolo debu sur le rempart anyewele bla uma kene kono shuina lasa daro bitato ko na kemi adresse la nation monte bitato yede kwati bitato bita krengere wore ouais appel sur le drapeau bitato oui tabarakallah ame fuli amadi kebama jani.com alibe jata ningabla o sanfe amon kroga fo noy kroka shimeni watina ko anishu kalaba ba bela jilenfo mawon soleno PCFM na kote fuli kan nyami bolo kadi fasoboma masami fo là il faut amela meja fo oni mama be en fait kuma bon kono no sona ko sembu kono krokana ka ande meni baroina olu folen ko nyere korake no marche fi marko ka fo folen ko sa femme grand frère national no bukla me foli sama tabarakallah na yo fo balma ke no ben cerveau ka foli sama ni ka foli si rewolo tonde bela jelema malikono ani malikoka ni anga kono fondila munu nubia ka foli su bela jelema ka yini ala fe amina ndalo babo mina la de ala tige ama yini ala fe a ketugo nyuma fota o ka ke hakli jora minka ni sinima sirafe ama yini ala fe ala ko nokanye ya rabbi maso ya doka tabarakallah adamam ben jara ben le cerveau donga jumaye shuina donga folie mas ke fo radio PCFM barakela be fo barakela manyama obano marche fi maribule ka page faire kelen kabla live la e gandi malien yani.com bisan live ana to be ka fo donc kati 24 mase ka kenesoro ka foli di grand frère national manoy bubula tabarakallah sirigi kuate fu alma kenin camarade mama be kana me ka befu jamana kono jamana koka ko ne ando ngai appel sous le drapeau sous le drapeau oui merci beaucoup bitato oui tabarakallah ambe bela jelenfu shuina kwati oh jamana abe dabulu jumana yirewolo tasirafe yala akunye bara min damne noy ka yirewolo ka implanter jamana fanchama fe o bara washina masame sin kala fo kala barkada domino ambe yirewolo debu sur la rempart sige
nya sigi ka an jigi ke ala ye ka sɔrɔ ka taa sɔrɔ an dalen do ala ko jamana in kɔnɔ ni ye wele bila malikaw ma ka fɔ ko maliko u bɛ sɔn k'i lamɛnna yɛrɛ weleya sira kan a ma sigo la tile kelen o de kama kabi kumakanw bɛ fɔ a ka di dɔw ye a man di dɔw ye dɔw b'a lamɛn ten ka sababu ka bɛ wagati tɛmɛ o kan debaw caman kɛra ni faransi taara an b'a kɛ cogo di an bɛ se ka yɛrɛ bɔ faransi bolo cogo di kumaw caman nana kɛ mais bi olu si kuma tile tɛ yen ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛlɛ min n'a y'a daminɛ an n'a sɔrɔ a daminɛ waati an minnu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kow kɛ n'an tun man ca mais kɛlɛ in tun bɛ mɔgɔ caman sɔnnen bɛ la mais a bɛ kɛ cogo jumɛn o fɛɛrɛw tun tɛ caman bolo nka Ala ka latigɛ kɔnɔ an ye jija min kɛ ka jɔli min kɛ parce que a fɔra ko n'i ma jɔ mɔgɔ tɛ kun i la donc o jɔli kɛra sababu ye fo maaw nana faamu kana don fo armée la fo kana kɛ bi fanga bɛ olu minnu bolo olu ko ninnu ye kuma min fɔ ka ko olu ye ni Musa Jara y'a to Mali wasabulon kɔnɔ ka taa sɔrɔ ani fanga tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko toɲa don n'a kɛlɛla k'a ko ye bi o kɛlɛ taara ka yanga Mali finitigilakaw fɛ k'u to fanga kɔnɔ o tuma o kɛra sababu ye kɛlɛ a ye nɔba bɔ o nɔba nɔ kan mas Malika bɛɛ ka kɔn wele yɛrɛ dali ɲɛ maaw y'a kanu k'a fɔ ko yɛrɛwolo a b'a sigi u ka sigidaw la u ka duguw kɔnɔ sisan a bɛ ka taa bolo min kan o bolo a tacogo ka ɲi ka sababu kɛ da fila in na an kɔrɔ bɛn ninnu tun bɛ Bafulabe bɔra Bafulabe ka taa Subijanɲa o y'a sɔrɔ an bɛ commune 3 la bi Kalabankoro Est kulubilenni an tun bɛ yen o ni demani wɛrɛw kelen don min bɛ kɛ sababu ye baara ninnu an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na surtout bi kulubilenni na an ye min fɔ o ye Mali tun ye laɲini caman kɛ ka daminɛ kabi san 2000 ni san 12 walima kabi ka kɔn ɲɛ ma se ka sɔrɔ a ɲɛ ma se ka sɔrɔ Jamakodenw fɛ parce que o labɛnnen tun tɛ donc sisan an bɛ labɛnni min ni o tun kɛra majɛ ye o fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ alhamdulilayi yɛrɛwolo kɔni bɛ ka woyo ka taa Mali fan bɛɛ ka sababu kɛ an kɔrɔ Fana dimanche tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn ye bi ye bɔlen kɔ Fana an y'a yɛrɛ sɔrɔ fo Joyila donc olu baaraw bɛ sen na fo ka taa se ko wɛrɛ minnu bolo dalen don ni mɔgɔ minnu kibaruya sɔrɔ tile fɛ na tabarikala bɛɛ o kumana a bɛna candidat dɔ de bɔ président sigi natɔ wa yɛrɛwolo bɛ ka implanter dɛ a bɛna dɔ bɔ a kuma cayalen walima bɛɛ ni yɛrɛ de ye candidat ye a kuma cayalen don mas hakilisigi min kɔni bɛ yen dɔrɔn ka di jamanadenw ma o de ye baara min bilala sen kan ni malidenw ka laɲini don cɛmancɛ fanga in kɔnɔ o baara kelen an b'o baara in lakana quoi an b'o lafasa quoi ça c'est o assurance de b'an bolo ka di o baara in bɛ lafasa mas parce que mɔgɔ caman de tun ye fɛn dɔ bila u kun na o kɛra bisigi jugu ye ko ni yɛrɛwolo ka kɛlɛ kuma bɛɛ ko Faransi ka taa ye parce que u ma wagati sɔrɔ u ma limaniya sɔrɔ quoi ka lamɛnni kɛ ka yɛrɛwolo ka kɛlɛ faamu kunun ani bi ani sini an ka laɲini ye jumɛn donc n'u tun y'o muɲu n'o o patience sɔrɔ ka se k'o kɛ o la u tun b'a faamu an bɛ ka taa yɔrɔ min fɛ donc ils avaient pensé que yɛrɛwolo ka kɛlɛ France dégage ko ni Faransi taara yɛrɛwolo jɔra quoi donc mɔgɔ caman bolo ko de ye kɛlɛ or kunun avant que an ka bi guerre in kɔnɔ on était très actif dans le militantisme an ye combat caman kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ɲɛsin bonne gouvernance ma minnu bɛ ɲɛsin état de droit ma donc beaucoup avaient pensé que comme si kɛlɛ nin or kɛlɛ stratégie ni étape ko de donc wagati min na ni guerre binna aw kan mɔgɔ min y'o guerre wajibiya aw bɛ priorité di fɔlɔ o tigi kɛlɛli ma donc ni jugu sera ka daga bɔ dɔ la tout est question de décision politique décideur politique de bɛ se ka jamanadenw ka laɲini yɛlɛma ka bɔ sogo la k'a kɛ tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogoya min donc o de y'a to an ko bi
an ka yɛrɛ wolo phase min tun bɛ yen n'o tun bɛ boli kosɛbɛ dénonciation ni contestation ni proposition kan bi o fanga bɛna dɔgɔya cogoya min na min ye Faransi tagaliko bunakun ye mais Faransi kɛlen k'a ka minɛn tiɲɛ ka taa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ani Faransi taara pewu est ce que o fana olu ye kelen ye c'est pourquoi bɛɛ ka ye k'a faamu ko kɛlɛ ye étape ko de les différents pans du combat de la souveraineté a bɛ tali kɛ ko caman na souveraineté politique asi min bɛ k'o rassurer bi au niveau de la présidence Choguel bɛ primature la Malick Diaw ante Choguel ko kuma in an t'o yɛrɛ kɛ fɔlɔ ne ko a bɛ min a bɛ kabini alamisa fo bi an t'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ an t'a ye télé la kibaruya jumɛn de bɛ yen. Non mais tout est normal mas. A ti ka ye dɛ. Tout est normal i b'a dɔn an ka jamana ye Irimɛri jamana de ye kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman bɛ yen. dɔw ko Asimi y'a bila dɛ. u b'u sago yɛlɛma k'u b'o de kɛ tiɲɛ ye quoi. ne yɛrɛ tulo b'a la. ko Choguel welelen don ko ka taa Kati. ko y'a wele ka taa. ne y'a bila ko la mais ni premier ministre bɛna déposer par exemple. a sera o ka taa Kati a Kati taga ko jumɛn b'o la. décret de bɛ signer dɔrɔn. donc Assimi Goïta fait bon Choguel était premier ministre et tout o ma signé ko ka Choguel minɛ ka taa Kati pourquoi o tala i bɛ ka don aw bɛ bandaw don mɔgɔw tellement u sago ye min ye o ka kɛ donc souvent u bɛ bɔ ni kibaruya sugu ye c'est kelen bɛnbaliya t'u cɛ bi an bɛ ka kuma bi télé 13 ye wa bɛnbaliya Misi Kara Jarati tɛ Choguel ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na komi bi jamana tacogo la bɛnbaliya kelen pe tɛ yen Assimi ni Choguel. dɔw ko k'a bɛna bila dɛ ko ni week-end yɛrɛ tun tɛ ban dɔw yɛrɛ y'u kale o kan k'o tɛ ban n'a ma bila. ne yɛrɛ ye dɔw ye ko déclaration ba dɔ bɛna kɛ ko dans les heures qui suivent. tiɲɛ tɛ yan. n'a bɛ yɛlɛ la Choguel ma taa Kati kelen Choguel yɛrɛ taa kun tɛ Kati wa Assimi ka Choguel bila o kuma yɛrɛ tɛ sen na yɛrɛ. a tɛ sen na. a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi a kuma tɛ sen na ni de près ni de loin a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi quoi. mais Irimɛri min don an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan an yɛlɛla quoi. an yɛlɛla donc mais an cɛsiri k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ gu min kan bi a bɛ bɔ kɔnɔ cogo di o de nafa ka bon kosɛbɛ donc yɛrɛwolo bɛ ka implanter Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an taara fɔ an y'a ye jamanadenw ɲagarilen don a tɔgɔ Molare de b'a fɔ Ivoirien ka dala dɔ don ko même au campement on parle de moi ko les gaz ici s'élèvent an ta kɛra o de ye puisque an taara togoda dɔw la Mas ko Madibaya ne kuma deli k'ale dugu in tɔgɔ mɛn hali météo la ne m'a mɛn mais an taara sɔrɔ dugudenw bɛɛ bɔlen don denmisɛnnin fitininw an balakaw an faw an kɔrɔ n'an dɔgɔw bilahi ka jɔ dɔrɔn k'u y'a mɛn ko yɛrɛwolo bɛ Bafulabe bɛ k'an ka ɲi ka tɛmɛ olu ka togoda fɛ ko ka taga an yɛrɛ sɔrɔ Usubi Janja an tɛmɛtɔ bɔra de drapeau b'u bolo pancarte b'u bolo a sɛbɛnnen b'a kan ko a b'a la France u bɛ ka min fɔ bɛni ye kuma duruntu yan dɛ ko i selen Bafulabe k'u ye ekɔlidenw labila i kama kosɛbɛ n bɛna n da don o yɔrɔ o fɔra dɛ Madibayakaw bɔra ka nin baara de kɛ ka ɲɛsin yɛrɛwolo ma ne t'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ an ka fɛn ninnu na mais ko n ka u ka foli fɔ bilahi taala u y'o de fɔ un certain a y'a ka numéro de un certain Jakite ko radio dɔ b'a bolo a ye radio in fana tɔgɔ fɔ o ye échappé k'u bɛ an ka adresse à la nation bɛɛ ta ko k'a ka foli ni Sidiki ni Masima bilahi a y'o de fɔ ɲɛna c'est pour dire que c'est vraiment une adresse à la nation ne kun t'a dɔn ko radio bɛ se o yɔrɔ ninnu na mais u bɛ émission de ta en intégralité ko k'a bɛɛ passer u ka radio so la voilà u y'o kumaw de fɔ an ɲɛna k'an tanu kosɛbɛ an bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn la an bɛ kuma o kuma la yan Mas u b'a bɛɛ kalama o de la i kana jɔ adamaden na ou bien k'a fɔ i bɛ jɔ sigida la tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ tile tɛ bɔ dugu kunna k'a a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ donc o baara de kɛra maintenant min ye Bafulabe étape ye an selen Bafulabe anw tɛ foyi kalama min ye ekɔlidenw labɔli ko ye o an b'an ka tournée bɛɛ kɛ anw ma deli k'o kɛ an t'a kalama mais mɔgɔ dɔ b'i ka ko bila yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn ko a b'o kundama la et au-delà de cela mɔgɔ dɔ ɲumankɛtɔ a bɛ se ka wolo juguman na komi n yɛrɛ ye Zanakura dɔ mɛn u da Bafulabe ko so sen 4 ye ko nka k'a bɛ tɛrɛntɛ
ko ye k'a yira ko mɔgɔ i bɛ se ka ko dɔn mais i bɛ se ka fili fɛnɛ quoi donc an y'a ye Kita académie directeur o de ko ja yɛrɛ wolo ma deli ka wele kelen da n'ale ma ka mobili ta Kita kana place de l'indépendance la k'a ma deli ka kɛ o ma deli ka kɛ donc o kama ale balila k'a mɛn jeudi sufɛ ko sini vendredi ko yɛrɛ wolo bɛ Bafula bɛ yen donc ale tɛna se k'a sogo doni ka se yen mais mun b'ale bolo ka kɛ pour que k'a yira yɛrɛ wolodenw na quoi ko denmisɛnninw ninnu ka ɲi ka ninnu de lajɛ k'u kɛ misali ye o de y'a to ale fana ye nɔti bɔ ko ka ekɔlidenw nabila k'u ka taga yɛrɛ wolo mɔgɔw kunbɛn donc o de kɛra baara in ye tan u ye min ta ka réseau bɛɛ fɛ komi an ka ko ma nɔgɔn mɔgɔ dɔw bolo parce que anw ma groupe dɔ kɛlɛ an ni système de kɛlɛ donc n'i y'o kɛ comme Amadou Dikɔrɔni nous l'avait enseigné déjà n'i sera kɔni k'i bɛ système de firi acharnement dan de don i ka fɛn exercice bɛɛ i b'i janto a bɛɛ la et k'i labɛn mɔgɔw tɛ n'i to yen quoi parce que e y'u ka basi mɔlen to ka cɛncɛn firi a rɔ donc i tɛna ni lafiya c'est pourquoi u ye kuma in ta k'a kɛ ka tour du monde kɛ ka réseau bɛɛ minɛ mais an yɛrɛ tilala après an ye académie directeur ka numéro ɲini an n'a kumana donc ne y'a yira a la vraiment nin tɛ yɛrɛ wolo ka taabolo ye donc nka a ka ŋaniya ɲumanya min n'a y'o baara boloda anw ye fili dɔ y'a kɔnɔ quoi donc pour k'an profiter nin micro fɛ ko Mali bɛɛ b'a la mais bi ta ye appel sous le drapeau k'a hakɛto ɲini kɛ quoi et au delà ka tila k'a ɲini bɛɛ fɛ n'an bɛ taa fan o fan mɔgɔw kana ekɔlidenw nabɔ quoi programme dɔ b'anw bolo ne de ye Modibo Keita ye yɛrɛ wolo kɔnɔ an ka ɲi ka min bila sen kan an bɛna taa concours des citoyennetés organisés écoliso la pour que un citoyen modèle c'est-à-dire maliden kura o de bɛ Mali kura kɛ quoi o bɛɛ de bɛ ka labɛn yɛrɛ wolo ka programme plan d'action na pour k'o baara kɛ donc an bɛna taa ekɔlidenw sɛgɛrɛ yɛrɛ o ka kalan k'u kun jɔn bɛ se ka hymne entonné ka ɲɛ kosɛbɛ an ka to dunkan na jɔn bɛ se ka Mali drapeau a jɔnjɔnw o couleur ɲɛfɔ ka ɲɛ bamanankan na mɔgɔw k'a faamu jɔnw bɛ yen minnu bɛ se ka Mali yɛrɛ kanuni ani Mali sariya dɔw bɛ yen ka se k'i da d'olu la comme pionnier ni ECM fangaw dɔgɔyalen don an ka ekɔlisow la ka se ka citoyenneté cultiver kosɛbɛ o hakilinaw b'an bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma kabiri denmisɛnninya la pour que u k'a kɛ denmisɛnninya n'a ka mɔ o baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na voilà merci Kuyate an y'a ye k'a fɔ tile fila in na a tayina kosɛbɛ k'a fɔ ko an ka jamana ni Mauritanie tubabuw yɛrɛ ka fɔ la ko rien ne va plus entre le Mali et la Mauritanie mun bɛ se ka ɲɛfɔ a ko kan yala nin fana ye mun daminɛ tɔ ye tuguni Mas vous savez Ben bɔra ka min ɲɛfɔ préfet ka laseli kɔnɔna na ale y'a dabɔ démarche pédagogique de kama n'o ye k'a fɔ souvent o bɛ denmisɛnninw labɔ ka t'u jɔ sugu kɔnɔna na ou bien ka t'u jɔ baarakɛla dɔ ka baara ka se k'o lajɛ komi n'a fɔra ko wulikajɔ de bɛ jamana kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnninw b'a kibaruya sɔrɔ k'u to baw kɛrɛfɛ u bɛ se ka kibaruya sɔrɔ olu ka kalanfaw bolo a dɔ la ne n'a ɲɔgɔnna si kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen don mɛtiriw bɛ se ka jateminɛ kalan yɛrɛ dɔnniya ta sira fɛ k'a kɛ n'a fɔ a dama kunpanbɔli o bɛ kalan fana kɔnɔna na mais ni dɔw m'a dɔn ko kalandenw bɛ se ka kalan kɛnɛma f'u y'o bɛɛ miiri ni juguya kɛrɛfɔli ni fɛn kirikaraw ye ka taa sɔrɔ a ka d'a caman ye denmisɛnninw bɔra ka taa fɛn min lajɛ a ka d'a caman ye k'u to mɔgɔw opération na k'o bila ka taa photo ta ni Musa Jara ninnu ni bɛɛ ninnu ye mais a bɛ faamu problème t'a la komi a kɛto ɲini kɛra ka ban tabarikala ni kalanko b'an bolo daminɛ an b'o dɔn i bɔra ka ɲininkali minnu kɛ an ka jamana ani Mauritanie i b'a dɔn Faransi ka baara kɛcogo n delila ka f'i ɲɛna c'est à dire que an b'an kɛ Faransi ka wagati min na o y'a sɔrɔ baara banna quoi o y'a sɔrɔ a y'u kalan k'u dɔn yanni a bɛ se bi ma an y'a fɔ ko u fanga bɛɛ tɛ denyɛrɛnin sɔnnikɔrɔla fa i y'a fɔ mais u ye baara kɛ ni mun ye kosɛbɛ a fɔ min na ko la doxa l'opinion commune illusoire c'est-à-dire que fɛɛrɛ b'u bolo ka fɛn dɔ ladan bɛɛ b'i lada la ka taa sɔrɔ tiɲɛ kisɛ kelen tɛ donc u ka adamadenya ye ɲuguji de ɲuguji a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko le mirage ni mɔgɔ minnu bɛ sira janw kan i b'a ye ji dɔ bɛ k'i ɲɛma a bɛ yegu ten ji tɛ o bɛ cogo min na c'est comme n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a miiri
ko ni CEDEAO ye sanction ta dɔrɔn ko Mali bɛ free bon u b'a fɔ ne y'a f'u ɲɛna aw bɛ k'aw yɛrɛ kɛ analyste ye a caman kun ye a caman bɛ min kɛ o ni analyse baara tɛ kelen kunnafoni dili sira fɛ anw de ta ye analyse ye olu kana t'u nɔrɔ fɔn na min t'u ka baara tɛ quoi parce que ka jateminɛ kɛ ka bɔ ni dɔnniya ye ka ɲɛfɔ ko kunna a bɛ maa damadɔ de bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye maa min bɛ ni kibaruya caman b'a bolo wa n'a bɛ kibaruya ɲini kɔnɔna jɛlɛya n'a b'a di kɔnɔna jɛlɛya wa ni dusukun dɔ fana b'a tigilamɔgɔ la min b'a to n'a bɛ se ka sɔn ka jɔ tiɲɛ kɔrɔ k'a fɔ nin min fɔlen filɛ nin de ye tiɲɛ ye Ala b'a yɛrɛ kun kan mais ni dusukun fiyɛna dɔnniya yɛrɛ tɛ hakili kɔnɔ i ka miiri da ye kɔnɔbaranin ye i bɛ t'i sigi ka kule k'i bɛ analyse kɛ i bɛ fɛn fɔ a bɛɛ bɛ kɛ ŋɛɲɛ ye a bɛɛ bɛ taa ŋɛɲɛ fɛ a tɛ sababa sɔrɔ donc o bɛ cogo min na u nan'u sigi k'u miiri nin bɛna kɛ Achimi na Choguel la Achimi cɛ parce que sujet tɛ yen donc il faut maintenant inventer sujet de tɛ yen maintenant on invente i bɛ fɛn dɔ miiri min n'o fɔra min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw siran donc o la i bɛ kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ baara la ka taa sɔrɔ maa caman kun dara la koyi bon mɔgɔ bɛ se ka da la mais an kɔni ka jate la ni fɛn kan ka Mali sɔrɔ bi ka se k'a fɔ ko bɛ dogo anw na c'est à dire que cɛya fɔ musoya fɔ an ye caman fɔ ka taa sɔrɔ minnu bɛ fanga la ni tun ye seko ye an tɛ kuma jango ka bɔ a kalama mais an bɛ bɔ a kalama sira min fɛ o ye dɔnko wɛrɛ de ye o ye jamana in dɔnko wɛrɛ de ye Ala ka di mɔ de ye donc n'a ma siran fɛn min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran parce que bɛɛ ka kibaruya sɔrɔ cogo tɛ kelen mɔgɔ cogo tɛ kelen so n'a ma da don fɛn min na mɔgɔw ka tɛmɛ u ka ci fɛ Mali ko la bi Ala ta kɔ n'an bɔra yen a bɛ ye k'a fɔ ko o min bɛ Faransi bolo le sensationnel ka peur entretenu ka diyagoya kɛlɛ nata ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na bandaw sigira u bɛ taa sigi min kɛ Jamena o wagati y'a sɔrɔ Faransi u ye rapport min bɔ o de ye ko kɛlɛ bɛna jidi fo ka taa Golfe de Guinée la a fɔra ten mais bi hali Niger lafiya dɔɔni bɛ yen Burkina lafiya dɔɔni bɛ yen Mali kɔnɔ lafiya dɔɔni bɛ yen donc pratiquement mɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ dɔɔni min ye ko bi sisan Faransi dɛsɛlen kɔ a bɛɛ la k'a bɛna t'i nɔrɔ Mauritanie ani Mali cɛ la c'est que an b'a fɔ parce que Mauritanie ni Mali cɛ Goki n'o ye dugu min bɛ ani dancɛ i taara yen an ye kɛlɛ kɛ yen u ka jiko u ka kuranko u ka kanko fagali jugu min tun bɛ ka da u kan Mauritaniens fɛ Mauritaniens minnu bɛ o dugukolo kɔ kan n'u bɛ ka impôt sara Mauritaniens ka taa sɔrɔ u bɛ Mali dugukolo de kɔ kan anw ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ani Mauritanie ambassadeur k'an bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma o la an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ mun na parce que Ala ta kɔ ni faama jugu ka sira tɛ a man di Mauritanie yɛrɛ ye ani Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà Mauritanie yɛrɛ fɛ ko ta ni Mali ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais zone in na trafiquant caman de bɛ yen mɔgɔ caman de bɛ marifa b'u bolo mais marifa b'u bolo sira wɛrɛ kan min tɛ i n'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ donc règlement de compte caman de bɛ yen sisan o fagali u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ a tun bɛ ka ɲɛsin maliyɛnw de ma mais sisan a bɛ ka kɛ Mauritanie yɛrɛ dɔ bɛ ka sa Mauritanie bɛ ka sa ko min na an bɛna sɛbɛnni kɛ ou bien an bɛna taa ambassadeur ma a kun ka ɲini ka dɔn est-ce que dɔ bɛ ka revanche de kɛ wa est-ce que règlement de compte de don wa maintenant ça minnu bɛ ka faga Mauritaniens don cogo jumɛn na parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Mauritaniens don ka taa sɔrɔ maliyɛnw fana don fana ah oui o caman bɛ yen Mali zone Mali frontière zone caman na o camanba de bɛ yen ani wari cɛ o ani Sénégal cɛ o ani Burkina cɛ o jamana mɔgɔw tilalen don ten m'a faamu donc o bɛ cogo min na fagali tun ye mun kelen de ye munna sisan i bɛna ye Faransi ka ŋanajuguya ye munna a bɛ ta ka da Mali armée kunna ka taa sɔrɔ zone min don insécurité dan de bɛ yen marifatigiw bɛ ɲɔgɔn kan yen a ma se ka contrôler ka kɛ i n'a fɔ an mago b'a la cogo min na fagali min bɛ kɛ yen Faransi b'a dɔn cogo jumɛn na ko nin ye Mali sɔrɔsiw ka fagali de ye donc n'o kɛra mɔgɔ min ye criminologie kɛ i b'a dɔn o nɔ kan k'a fɔ ni maa min kelen k'a fɔ k'i b'o kuma sama c'est que est-ce que a man ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ne e yɛrɛ tɛ fagali dɔ kɔrɔ la yan
voilà parce que e y'a dɔn cogo di ko fagali kɛra ko Mauritaniens fagara wa ko sisan ko Mali France du faga e y'o dɔn cogo di voilà donc c'est pourquoi mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Faransi bi ka ko dɔ labɛn ani Mauritanie cɛ nɔgɔ t'a la o nkalon tɛ da Faransi la o parce que Faransi sɔn ye min ye a dɔnnen don kabi lawale la u ye nin kɛ Hutu ni Tutsi ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo min na an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali faama ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ u dɔnko t'a ko la wa a ko ka ɲini diɲɛ ma jɔlen na Mauritanie fɛnɛ denw fɛnɛ wololen don k'a fɔ nin kana kɛ mankan sababu ye Mali ani Mauritanie ɲɔgɔn cɛ parce que bi fɛn dɔ bɛ Mauritanie bolo Mauritanie tun ye min ɲini kabi lawale n'a m'a sɔrɔ Mauritanie t'o si jamana ba ye dɛ ni Mauritanie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa dala n'a bɛ tɛmɛ mɔgɔninfin miliyɔn 4 kan o ma da la o si jamana ba tɛ m'a faamu Mali ka duguba dɔ o capitale de don n'o ye Kumbi Sali ye awɔ Kumbi Sali n'o ye Lampredi Ghana capitale ye an taara fo yen o de bɛ Mauritanie awɔ o de a bɛ bɛn Mauritanie yɔrɔ de ma bi awɔ donc o bɛ min cogo min na maa caman de bɛ Mauritanie ni u ka jako ɲalen b'u bolo Mauritaniens don u b'an ka jamana kɔnɔ yan anw ye lettre min ci ka taa se Mauritanie ambassadeur ma bien vrai k'a banna k'an reçoit an y'a fɔ lettre kɔnɔ a k'a cogo dɔn Mali Mauritaniens bɛ lafiya min na jako sira fɛ Mali kɔnɔ yan Maliens t'o lafiya la Mauritanie dɛ donc o de kama o Mauritaniens opérateurs économiques a politique mɔgɔw u n'u bɛɛ wulilen don pour que faamaw u kan'u yɛrɛ to Faransi ka manipulation bolo n'a fɔ CEDEAO jamana y'a kɛ cogo min na donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye yɔrɔ la dɔrɔn o Mauritanie ko in an y'o kɛlɛw kɛ k'olu kow ɲɛdɔn wa an bɛ yɔrɔ min ko bi yɛrɛwolo yɛrɛ jɔyɔrɔba a basigi la o b'a la ka sababu kɛ an ye baaraw kɛ ka tɛmɛ yen frontière mɔgɔ caman Mauritanie Gogi ka denw caman u ni Mauritanienkaw caman an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kibaruya fɛn fɛn b'a la an y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ don n'a nataw la a baaraw bɛ ka kɛ duguma pour que a kana taa yɔrɔ jan ni kibaruya minnu b'a kɔrɔ Faransi jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min y'a la an n'o da mɔgɔw bolo kan. Ben an y'a ye k'a fɔ délégation de haut niveau dɔ bɔra yan ka taa communiqué conjoint kɛra an ye olu bɛɛ ye nka jumɛn de bɛ yen n'o ma fɔ mɔgɔw ye nin ko la. Min bɛ yen n'o ma fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn toujours comme on l'a dit question à poser quoi mas pourquoi nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ mun na quoi n'i tora k'o ɲininkali k'i yɛrɛ quoi a ka ca Ala fɛ hali i mago tɛ ka appel adresse à la nation mais ou bien appel sous le drapeau k'o lamɛn pour que i ka jaabi sɔrɔ ICFM kan pour i ka se ka faamuya sɔrɔ quoi et kuma caman bɛ fɔ a b'a to i b'i tulo fisaya olu lamɛnni ma. Mali ni Mauritanie c'est le même peuple comme Siriki l'a dit. Para sigi Allemagne ka farafin kelen kun tɛ a salle de réunion kɔnɔ du moment que u bɛ ka farafina frontière dan sigi. O kama fɛn min kɛra i kɔ i tɔgɔla o kɛra i juguya la. Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ye mun ye Mali kan bi anw ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na kelen. Anw ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que guerre bi an kan Faransi taari dogo CEDEAO kɔfɛ ka sanction ta Mali kama Mali ni jamana minnu gunnen bɛ ɲɔgɔn na o ye jamana 7 ye Mali ni minnu bɛ dan bɔ Guinée sira an bɛ ka bɔ o de fɛ bi ani Mauritanie sira an bɛ ka bɔ o de fɛ Algérie sira tɛ se ka pratiquer donc a tɔ 4 bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ o kama mun bɛ se ka bila sen kan bi Mali ka fɛn donta ni bɔta a fanba bɛ ka tɛmɛ Mauritanie de fɛ bi o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali sɔrɔsiw bɛ taa ka taa Mauritaniens faga pourquoi pour quelle raison i y'a ye n'i ye nin bila i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i b'a faamu an ye CEDEAO manipuler o tɛmɛnen kɔ an bɛ se ka gérer d'isoler le Mali u bɛ Mali kɛ den kɛrɛfɛ u bɛ Mali den a kelen na ka diɲɛ kɔ don Mali ma ka Mali tigɛ ka bɔ diɲɛ na c'est ce que la France a géré o siratigɛ fɛ o kalekanba kɔfɛ Faransi bolo a n'a ɲɛmɔgɔw bolo n'u b'o baara la donc nin gɛlɛya sugu ka na ɲɔgɔn faamuyabaliya sugu ka na banque anw ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ nka ni Ablaye Diop ka bi lasew lamɛn a ye hakilisigi kuma caman fɔ a y'a fɔ ko ɲɔgɔn faamuyaw kɛra jamana fila ɲɛmɔgɔw bɛnn'a kan ko ka enquêtew dayɛlɛ pour que ka ko in creuser ka taa davantage en profondeur a ka sidɔn mun don tigitigi mais en attendant bruit diplomatique kɔni ils ont pu faire taire cela donc c'est ça qui est le plus
plus important mɔgɔw bɛ se ka min retenir a ɲɔgɔn faamuyabaliya ni a ɲɔgɔn sama kɔfɛ bi ji kɛra a tasuma kan u ye ɲɔgɔn faamu Ablaye Diop ka lase o kɔfɛ tabarakala kosɛbɛ Kuyate an y'a ye nin waati laban ninnu na ataki bɛ ka caya a bɛ ka caya dɛ Mondoro ta kɛra an ye nare nata mɛn a bɛ ka caya mun de hakili jagabɔ kɔnɔ mun de bɛ se ka fɔ lamɛnbaaw ye nin waati in na Mas vous savez n'i ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ kɔnɔ a sigi yɔrɔ de bɛ yen bi a yera kɛlɛ in cogo ma Mali sɔrɔsiw labɛnnen don u bɛnnen don ko la wa jugu dagayɔrɔ caman tun bɛ yen u y'u labɔ yen sisan u bɛ ka surunya yɔrɔ minnu na o yɔrɔ ninnu sugu bɛ ka ca yen kosɛbɛ sugu bɛ ouais c'est-à-dire que Nara a dɔnnen don cɛnnikɛlaw bɛ jɔn don u bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ cogo jumɛn na mais n'i commencera ka don Gao Tombouctou ka taa se fo Kidali ma yen fɛ sisan marifatigi kulu ka ca dɔw bɛ wele k'a fɔ k'olu ye bololɔ bila sɛbɛn na min ye bololɔ bila sɛbɛn na min b'a bololɔ bila sɛbɛn na u bɛ ye dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na donc c'est comme si n'a fɔ à partir de Gao déjà sogo ɲagaminen don ɲɔgɔn na min ye sogo halala ye min ye jufa ye marifatigiw bɛ yen bamanciw fana bɛ yen maa dɔw fana kɛlen don marifata k'u b'u yɛrɛ lakana nin bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ sogolen don ɲɔgɔn sanfɛ nka o ni narata kɛcogo tɛ kelen ye o ni narata o ni seguta ni ka taa se jabali ninnu olu tɛ kelen dɔɔnin donc o b'a yira sisan k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka taa phase min kan diyagoya de ye a bɛna ye k'a dɔn jɔn bɛ fan jumɛn fɛ jɔn tɛ fan jumɛn fɛ yaasa kɛlɛ bɛ kɛ parce que ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ f'i ka se k'a kɛ i jo kɛlɛ kan donc sisan Mali kɛlɛ selen filɛ phase min ma a ka nɔgɔya Mali bolo o ye diyagoya la minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Mali ko la olu ka dɔn ka bɔ minnu bɛ yen n'u tɛ Mali ko la c'est-à-dire que jugu ɲɛda ka dɔn sisan pour que o bɛ nɔgɔya donc n'an sera o phase ma n'o baara b'a mɛn kɛ ka ban mɔgɔ dɔw komi ni kɛlɛ bɛ ka kɛ surtout cɛnnikɛlaw kun delilen don min na o de ye i b'a sɔrɔ u bɛ kibaruya bila ka na mɔgɔw dɔw ka sira fɛ i bɛ mɔgɔw dɔw ye ka kule ko cɛnnikɛlaw bɛna cɛnni kɛ mais souvent i b'a sɔrɔ u b'a kɛ ni ŋanaɲɛlɛ komi dɔw fana ta i b'a sɔrɔ u bɛ cɛnnikɛla sago de kɔnɔ mais o yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ ka min kɛ c'est-à-dire que cɛnnikɛlaw bɛ se ka kibaruya bɔ sisan k'a fɔ ko an bɛna cɛnni kɛ yan fɛ ka taa sɔrɔ u mago bɛ ka cɛnni kɛ yɔrɔ min na o ni kibaruya min sera u tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc n'o dun kɛra fo ka taa sɔrɔ sisan marifatigiw an ka cɛdenw bɛ fan o fan bɛɛ k'i bila i fila ni dɛbɛ la bon ni min ta fɛgɛyara Ala ka latigɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni na ɲɔgɔnna si kɛwalew ye minnu tanyana o kɔnɔ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma yarabi u jɛɲɔgɔn ko n'u cɛ janya mais nin yɔrɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye min kɛra Mondoro a yira k'a fɔ cɛnni kelen dɔ kan kɛlɛcɛw sera ka dankari jugu la donc o b'a yira k'a fɔ i b'a ta tɛrɛ a sɔrɔ dɔ ka fili dɔ de nana ni walima dɔ ka négligence ka ko dɔ ye ka jɔ a la o de nana n'olu cɛnni fasugu ye n'o tɛ o b'a yira k'a fɔ bi cɛnnikɛlaw bɛ ka cɛnni kɛ cogo min na se t'u ye n'a fɔ kunun tun b'a kɛ cogo min na dankari bɛ ka k'u la parce que kunun dugukolo tun t'a la dugu tun bɛ minɛ u b'u sigi maa tɛ se ka taa maa fɔra ko cɛnni kɛra nogoni kan minnu kan ka se ka na kɔkɔrɔmadon olu na kɔkɔrɔmadon la ka tila ka dankari jugu la o dankarili jugu la o b'a yira k'a fɔ bi cɛnnikɛla ninnu u bɛ min kɔnɔ n'o ye k'a fɔ sisan ni se t'an ye an bɛ don gɛrɛya kɔnɔ gɛrɛya ye jumɛn ye c'est que an bɛ don putili kɔnɔ ka boli ka bɔ bon ni kɛlɛ b'o kɔnɔna na a bɛ na gɛrɛ asymétrique angle kɔnɔ o dun kɔnɔna na maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna si kɛwalew bɛ kɛ mais a kɛwale fɔlɔ n'a kun kɛra a tun bɛ ye maliyɛnw fɛ de ko kɛlɛcɛw dɛsɛra mais sisan n'a kɛra a bɛ digi maliyɛnw na de ko parce que ko faso den sɛbɛ dɔ binna a digi kun ye mɔgɔ la ka sababu bɔ de n'o tɛ a tɛ digi mɔgɔ la siran sira fɛ a tɛ digi mɔgɔ la jigi wɔɔrɔ sira fɛ mais a bɛ digi mɔgɔ la parce que ko faso den dɔ binna faso kun ma bɔ ne kɛnɛ kan donc an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn
o de alibi fanga be munun bolo olu de fintigala kawye sira ka jɛya yasa sanfɛ la o kɛlɛ ka nɔgɔya parce que sanfɛla kɛlɛ tɛ se ka nɔgɔya ka dɔw to jango bɔ la pick-up sanfɛ 17 b'u bolo u bɛ drogue feere ni maa feere ni fɛn kirikaraw la k'u bolo bila la CSP mɔgɔw ni sema ni fɛn kirikaraw faralen ɲɔgɔn kan ye olu b'o jango bɔ minɛ fo fuga suro dan na wa an dun b'a dɔn bi Ashimi n'a ka kɛlɛcɛw Sadio n'a ka kɛlɛcɛw bi a se bɛ b'u ye ka fu siri nin ko dan na yɛrɛwolo pɛrɛnnen don ni manœuvre kan ka se ka kɛ ka min kɛ an pɛrɛnnen kɔni don u ka taa kɛrɛ forobamugu la an ka ko ban masi nin tɛ ko gɛlɛnw ye voilà nin tɛ ko gɛlɛn ye ni Sadio bɛ se ka ne yɛrɛ de réquisitionner ka cɛ 50 di yan ne ka kɛ 51 ka mɛ ni kalo kelen baaraw de i b'a fɔ hali n'o kɔfɛ ni dati dɔ Mali ko kuma foyi la bilen même an y'a ye k'a fɔ nin waati ninnu fana la an ka kɛlɛcɛw ka se kɔfɛ Mondoro jakɔrɔw fana bɛ ka bɔ ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ yala a kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa nin nasugu ka kɛlɛ parce que a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu. non a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nka bi gɛlɛya ye bɛɛ kɛ saba ye Mali kɔnɔ tɔɔrɔ min dara an kan a y'a to mɔgɔ bɛɛ kɛra kodɔnna ni jateminɛ gɛlɛya ce qui fait que n'i ye kibaruya jugu cari a kɛra cari sira fɛn o fɛn radio do télé do bɔlɔlɔ do presse écrite do fɛn o fɛn jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka bi jɛman tɔmɔ ka bɔ finman kɔnɔ o b'a dɔn quoi donc o de y'a to guerre mais a bɛ dɔw japa quoi dɛ guerre informationnelle bɛ yen quoi n'i bɛ guerre la mugu ci dɔrɔn tɛ quoi a bɛ sira bɛɛ lajɛlen de affecté a bɛ tali kɛ politique siraw fɛ a bɛ tali kɛ sɔrɔ siraw fɛ a bɛ tali kɛ kosɛbɛ fana kunnafonidi siraw fɛ donc c'est pourquoi armée ka montée en puissance bɛ yen bi ni ne yɛrɛ seereba ye Florence Parly o kuma la Faransi ta kan ko tiɲɛna k'olu bɛ ka taa ko mais ko bi ko armée bɛ ka sebaaya minnu sɔrɔ k'olu de ye Mali former hali ka mission ko ten Laurent mission donc c'est que olu de ye ne yɛrɛ seere ye ko kuma fɔ donc o kɔnɔ kibaruya u fana bɛ baaraw de la quoi comme o kibaruyaw de bɛ ka cari diɲɛ kɔnɔ bi f'u ka baara dɔw de kɛ ka se ka mɔgɔw morale saper u bɛ se ka cogo di galabu faga ani danaya kari nati Mali fanga ɲɛmɔgɔw ani Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn. mais est-ce que malien dɔw sɔrɔ yan u bɛ k'o appuyer minnu na. si baara kɛ o kɛ Masi i b'a sɔrɔ i sinsinnen don jamana den jugu dɔ kan o de y'a to an ko Modibo ye CDR sigi collectif pour la défense un comité de défense de la révolution Modibo y'o sigi comité de défense de la révolution donc Modibo ye CDR sigi Sankara y'o CDR kelen reconduit après on a vu que mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɛ ko ni fɛn bɔlen ka sɔrɔ a sugu tɛ olu dɔw fana y'o tɔgɔ kelen ta maintenant o CDR jubaju a bɔra de comité de vigilance de do pour que ka jamana lasago jugu kana se ka don ka dankari parce que Modibo ka wagati la sokɔnɔ jugu tun bɛ yen Sankara ka wagati la sokɔnɔ jugu tun bɛ yen olu bɛɛ sera ka dankari Modibo la u ye dankari Sankara la wali bi Mali kɔnɔ o b'o baara la donc o de la yɛrɛwolo kɛlen don k'a ka vigilance sigi Mali fan 14 na an bɛ ka walankatali min kɛ vigilance de don dɛ vigilance suguya 2 de don vigilance don kɛnɛma jugu kama ani sokɔnɔ jugu masali mairie mara cogo an bɛna an da don a bɛɛ la k'a bɛ kɛ ka ɲa de da bɛna don bɛɛ de la bilahi pourquoi nous voulons être présents dans les 703 communes du Mali en t'an sigi dɔrɔn k'a ɲini président dɔrɔn fɛ e ka kɛta ye nin ye a tɛ ɲini ministre dɔrɔn fɛ hali maire a bɛ ɲini a fana fɛ même le maire i ka ɲi ka na i bɛna maire la de sarati ye k'i bolo la sɔn saison ni saison k'i bɛ se min na i ko k'i ka commune o kɔnɔ fɔ commune denw fana ka sigi de ka vigilance monter cogo de a bɛ kɛ le développement c'est d'abord de la base au sommet o baara de bɛ bila sen kan donc ni guerre informationnelle ni nous comprenons ces petits jeux u b'u sinsin toujours sur les lacs certains apatrides aw ka jamana kɔnɔ parce que u yɛrɛ tɛ se ka na opérer n'u tigɛ ye quoi toujours u b'u sinsin dɔw de kan hali n'an taara ɲɛfɛ u bɛ k'u sinsin min kɛ sema kan nous savons que o kuma bɛ na o n'o sujet sera an bɛ n'o fana ɲɛfɔ o bɛ ka kɛ cogo min donc domaine bɛɛ kɔnɔ kunnafonidilaw de b'u bolo pour que k'a baara kɛ politique mɔgɔw b'u bolo politique sira fɛ k'o baara kɛ sema mɔgɔw b'u bolo kɛlɛ wolomasiriw ka sira fɛ sur le plan sécuritaire k'o baara kɛ nin bɛɛ ye maliyɛnw ye yan nin bɛɛ ye malidenw de mais u b'u sinsin bɛɛ kan
i ka domaine précis la pour que ka se k'i ka baara kɛ cogoya min na journaliste dɔw y'a fɔ an ye ɲani ambassadeur français in ka gɛn a ye journaliste wele don dɔ la sufɛ dîner dɔ la a ka résidence la ko sen fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Jean-Yves Le Drian ko cogo di nin bɛɛ arsenal communicationnel bɛ France bolo ko quelques activistes à travers les réseaux sociaux k'olu sera ka guerre informationnelle gagner olu kan ko bɛ kɛ cogo di donc Jean-Yves Le Drian kɛlen k'a fɔ k'an ye sebaya sɔrɔ o kan kunnafoni nasira fɛ k'o kɛra cogo di o kɔfɛ u ka ambassadeur y'an ka journaliste dɔw wele wa mas dɔw sɔnna dɛ olu b'o baara la fɛnɛ mais minnu ma sɔn k'u wele walayi k'u wele cogo di ka mun kɛ k'u wele k'u lasigi ka diinɛ kɛ n'u ye k'a kuma ɲɛfɔ u bɔra diinɛkɛyɔrɔ la dɔrɔn u y'an wele u tɔ minnu tun bɛ u y'u tɔgɔ fɔ an ye journaliste baw fɛnɛ de don jamana in kɔnɔ n t'a dɔn n'a bɛna diya ye de n k'a tigi tɔgɔ fɔ mais Kassim Traoré de don radio Clé-Loup c'est lui qui m'a appelé k'a fɔ ɲɛna tan u taara u wele kɔrɔ banna o kɔrɔ banna o don fɛnɛ bɛ même ATT min kɛ malien ye ni Béninois don ni Guinéen y'a gɛn ko Serge Daniel kunna siri masa n'o ye kuma min fɔ i b'a journaliste ye u bɛ kule la radio sanfɛ f'u bɛ wɔsi olu b'o de kɛ Serge bɛ min fɔ tubabukan na u b'a fɔ bamanankan na wa Facebookers a blogueurs fɛnɛ bɛ yen on les connaît tous donc mas pour dire que wa i bɛ ni kibaruya fɛn o fɛn olu de b'a ta k'a relayer ils sont en mission et on comprend wari bɛ d'u ma kan o ye diyagoya de ye c'est pourquoi an bɛ nin wulikajɔ min na i bɛ Faransi mankan mɛn u ka Jeune Afrique bɛ bɔ ni kumaw ye ko non k'an bɛ nin baara min na tan ko Russie de bɛ ka wari d'a ma parce que olu bɛ baara kɛ ten de quoi. cɛ taar'i sigi TV5 ala ma maloya France 24 kan alors ne yɛrɛ ko k'ale nana yan tile kelen o dugusɛjɛ a gɛnna ka taa k'a y'a ka baara kɛ cogo di a ko téléphone fɛ hali ni y'a ɲɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka nkalon tigɛ i ka mɔgɔ ɲɛ lajɛ dɔrɔn criminologie la i bɛ criminel dɔn a ɲɛkisɛ de fɛ hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la fɛnɛ n'i man kɛnɛ i ɲɛkisɛ de bɛ wɛrɛ ka lajɛ yanni mansin ka mara i la ka se ka min bɛ mɔgɔ dabali ban o ta yɔrɔ la i bɛ maliyɛn dɔw sɔrɔ minnu bɛ da o la ka tɛmɛ yamɔgɔw yɛrɛ kan mais mun b'o kɛ i b'a dɔn min b'o kɛ aliénation mentale de masse parce que mɔgɔ dɔw kunkolo yɛrɛ de kɔrɔ quoi une fois n y'a fɔ yan généraux dɔw taara ka taga Assimi Sadio ninnu a rencontré quoi k'a f'u ɲɛna quoi ko Faransi kɛlɛ quoi k'a bɛ daminɛ de k'an tɛ se quoi Mali yɛrɛ généraux depuis le départ u na kuma ni Mali ka bandaw lajɔ bilayi e k'olu si u ka garadiw jɔyɔrɔ lajɛ olu b'o fɔ yɔrɔ min na yɔrɔ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ dugumala la min b'o kuma suguya fɔ i b'a faamu quoi mais an fɛnɛ bɛ nin mission minnu na tan Peace FM bɛ fɔ a baaraba la Peace FM ye baaraba k'a la u ka ɲi ka fɔ o la et puis page Facebook ninnu caman kadi ninnu bɛ débat sigi kati bɛ u b'a fɔ ani Ibusi ninnu kunnafoni baara minnu fana bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ u sara tɛ aw sara tɛ sɔrɔ o Russie ambassadeur bɛ wari d'i ma dɛ k'a bɛ wari mugu yɛrɛ de cɛ ka d'i ma ne yɛrɛ ko n ko nin dɔw na kɛ dugawu ye sa ko i ma sɛgɛn min b'an kan hali an bɛ ka taa Usubi jaja an ye diɲɛ tɔɔrɔ min y'an ɲɛ la Sidiki ka mɔbili a taara o de la ko Sidiki ka mɔbili an ko an bɛ taa o fɛnɛ la o taara k'a bolo min tɛ bɔn tɛ ye da Sidiki ka mɔbili fɛnɛ tɛ mɔbili ɲuman ye u y'a tiɲɛ an y'o minɛ k'an taalen ye n'an ye dɔɔnin boli a bɛ sofɛ a bɛ jɔ quoi an bɛ liquider refroidisseur 10 heures k'a la an bɛ ji k'a la an bɛ 15 minutes baro kɛ an bɛ taa maɲuman ko da ni mɔgɔ ye i to o bɛɛ kɔnɔ o tɔɔrɔ n'o ɲani a mana fɛn dɔ i bolo fɔ ka tila tuguni k'a fɔ ko musakaba dir'i ma des millions d'euros o dɔw an k'o kɛ duwawu ye quoi a dɔw la nin tɛ juguya ye peut-être que u bɛ fɛ an ka wari sɔrɔ ne y'a bila o minɛn de kɔnɔna na quoi olu yɛrɛ kuma ko taa ko dalilu u ma dalilu ɲini ni sen t'a la mais u dara nin na dɛ parce que u ye kule kɛ nin ko la cogo min na parce que tubabuw y'a fɔ donc i b'a ye ko tubabuw y'a fɔ u dara nin na mas ka bɔ kuma la ni min ye wolomasiri tabaw ka sira fɛ Sadio Camara bɔra Moscou kuma koloma y'o yɛrɛ de ye mais mas commentaire t'o la dɛ commentaire t'o la a ka Sadio Camara ka bere kɔni bɛ n kun na mais ani yɛlɛ nana ani ɲagari nana quoi a bɔra Moscou bilahi a ɲagarilen ba de bɔra Moscou mais commentaire t'a la dɛ merci mɔgɔ bɛ n'o ye dɛ mɔgɔ bɛ n'o ye dɛ Sadio dɔn ma Sadio ɲagarilen ta n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ depuis que je l'ai connu ma deli k'a ɲagarilen ta a ye caman kɛ ka di bilahi a bɔlen Moscou yɛlɛ min b'a kan bi an ye kibaruya sɔrɔ ko tɛ kɔntara ni a taara dugu la mais ninnu bɔra a kalama voilà parce que u ɲɛ bɛ mɔgɔ damadɔw de la
Sadio Bola Asimi Bola ani yɛrɛ wolo mɔgɔw olu bɛ taa diɲɛ fan o fan u ɲɛ b'o la quoi mas donc olu bɛ taa diɲɛ fan o fan u ɲɛ b'o la donc u ye Sadio ye Istanbul de donc à partir de Turquie u ye Sadio ye donc u y'a ka destination tracé de u y'a ye ko Moscou don tugun parce que ale ka tagali Moscou man ca tagali o tagali n'a nana hɛrɛ baden o de b'a kɔfɛ an t'an sigi contrat ni kɔni tɛ ne bolo jɔn ko a la contrat ni tɛ n bolo de mas mais a nisɔndiya don wallahi nisɔndiya dan don mas an k'an sigi k'a lajɛ an t'a kɛ cɛ ka kuma ye donc an bɛna ye de an t'a mɛn an b'a ye de tile damadɔ ko de don an k'an sigi k'a lajɛ contrat di t'a la parce que a nana don jumɛn a nana bi tabarikala Kuyate ni e yɛrɛ kunnafonidila ye i bɛ kunnafonidi baara ɲɛdɔn kosɛbɛ yala an bɛ se ka nin ko ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo di de minnu bɛ kibaruya kolonw ni fɛnw ta k'u fili bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛ kɛlɛ cogo di Masi i b'a dɔn fɛn dɔ se bɛ Masi Mali kɔnɔ yan o se tɛ journaliste caman ye dɛ o ye jumɛn ye suna ka se ka Kuyate ni Bɛni fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn k'a affiche kɛ ka taa sɔrɔ an si ma ɲininka parce que ni Masi veto b'ale bolo n'ale ye veto dɔrɔn o kɛlɛ tabarikala veto b'ale bolo tabarikala o ka ne yɛrɛ wulili kɛ n ka ko bɛ di ko don ko ni Masi ko don n'a sɔrɔ an bɛna taa Faransi an b'o biye fara k'o fili a bɛ Masi ta yɛlɛ o Mas kunnafoni dili hukumu kɔnɔ vous savez i filɛ ka min kɛ nin ye ni jɔdaba de b'a la parce que tiɲɛ don Assimi kɛra faso fɛ Sadio kɛra faso fɛ Sɔrɔdasi ninnu kɛra faso fɛ mais Mas an ka tiɲɛ fɔ o nana sɔrɔ baara caman kɛra c'est-à-dire que kunnafonidila caman ye kunnafonidi baara nege don mɔgɔw la maa caman bɛ k'a ɲini bi ka kɛ kunnafonidila ye c'est parce que a nege donna hadamadenw na an b'a dɔn nin kelen-kelenni minnu bɛ kɛ a tɛ taa yɔrɔ jan parce que don tɛmɛna n'a kun kɛra a tun b'an bila fili la mais sisan n'a kɛra a cɛ n'a nkalon bɛ waraka mɔgɔ bɛ tɛmɛ u ka ci fɛ ka tɛmɛ u ka ci fɛ ka taa kɛ wagatinin a bɛ se ka dɔ bila ka ɲininkali dɔ kɛ mais kɔfɛ mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ sɛbɛ ko ye an bɛ tɛmɛ ka taa an ka ci fɛ mais min bɛ se k'a tɔ sinsin o ye aw bɛ baara min na ni a bɛ ye k'a fɔ sisan sira bɛɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di maliyɛn sɛbɛ bɛɛ mago b'o de la ka kuma fɔ ten min ka di ni ye parce que bi dɔw b'o baara de la o de kama mɔgɔw b'a fɔli min kɛ ko Russie bɛ ka wari di bɛn ninnu ma bɛn ninnu tɛ yɛrɛ wolo mɔgɔ min na sabu souvent n'i y'a kuma mɛn a bɛ digi mɔgɔ caman na mais a n'a kɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na parce que o b'a yira a bɛ ka baara min kɛ jugu a bɛ ka min da jugu kan ni dɛmɛ giriman tɛ a tɛ se ka kɛ quoi donc souvent a b'a yira k'a fɔ ko jugu a kelen bɛ ka dankara la donc o b'a yira fɛnɛ k'a fɔ a bɛ ka lamaga kɛ ni sebaya min ye tiɲɛ na jugu t'a maîtriser donc ni yɛrɛwolo nin tɔn belebeleba ye yɛrɛwolo ka lamaga kɛcogo fɛɛrɛ minnu b'a bolo Faransi ni a jɛw ka janfa bɛɛ u tɛ ka se k'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na yɔrɔ o ye ala tɔnunba de ye o b'a yira k'a fɔ ko yɛrɛwolo kɔnɔ fɛn bɛ yen nɔ min ka girin kosɛbɛ n'an bɔra o kɔnɔ bi an bɛ dɔnni min i ko bi mɔgɔ caman bɛ yen ne y'a f'u ɲɛna ka kɔn bi ɲɛ n ko aw b'aw sigi a ka réseau a b'aw sigi ka kuma kuma la a bɛ aw ka view lajɛ mais n'a y'a ka view lajɛ minnu bɛ k'aw lajɛ aw lajɛ u bɛ min fɔ aw ma fɛnɛ quoi awɔ parce que caman bɛ yen olu bɛ bɔ de k'a fɔ ko mɔgɔ caman ye lajɛ mais mɔgɔ caman e lajɛ olu mɔgɔ caman bɛ k'i fani bari nini o ye lajɛli ye donc e de ka boli lajɛli nɔ kan e tɛ boli k'a lajɛ fɔlɔ o bɛ ka i lajɛ ni ɲɛ min ye wa donc o de kama bi mɔgɔ caman bɛ yen u ka kumaw bɛ cari a bɛ cari parce que mɔgɔ bɛ fɛ k'u sugu fɔ mɔgɔ ɲɛna quoi hali bi a ye karisa lajɛ a bɛ yɔrɔ min na Maliko la mais a bɛ k'a tigilamɔgɔ ɲɛna ko a ka vidéo bɛ ka kolonkolon ko a bɛ ka audience de sɔrɔ non 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 o bɛ k'i sugu fɔ jama fanba de ɲɛna awɔ o de kama bi i b'a ye k'a fɔ kibaruya minnu ni a tun bɛ bɔ fɔlɔ parce que
an kɔrɔkɛ dɔ n bɛ kunnafoni di kɔnɔ ne bɛ se ka fɔ ten parce que ne ye ɲɔgɔnna kunnafonidila don fɔlɔ a tun bɛ kuma caman sɔrɔ ka bɔ fanga yɔrɔ parce que fanga tun b'a kanu k'a d'ale ma Jɔnkuna Tarawele o de ye maliyɛn dɔ jɛ a jɔyɔrɔ in na parce que wagati min na farafin wulila farafinna yan k'a fɔ ko RFI ka correspondant ka k'an yɛrɛ ka denw ye o wagati de Jɔnkuna de ye Cher Daniel kɛ Cher Daniel ye ka maliyɛn dɔ jara Jɔnkuna Tarawele kelen-kelen a kɛra anw ɲɛna yan fɛn minnu caman a ma k'anw kɔ koyi a bɛ ka aw ka politique mɔgɔ ninnu caman ka kuma ninnu fɔ kirikiri u ye janfa minnu kɛ a kɛra anw ɲɛ ale ɲɛna yan kabi n bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna kabi an fitinin an ma Mali ko yan an ma kulonkɛ a la quoi bi tɛ quoi an bɛ ninnu fɔ waso tɛ dɛ mais k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko kabi an fitinin an ma kulonkɛ an bɛ ka suit donc o kɛra fanga de tun bɛ kibaruyaw bɔ ka d'ale ma donc forcément ale bɛ kɛ i n'a fɔ kibaruyaw b'a bolo mais an bɛ don min na i ko bi système min bɛ yen cɛ min fina hali makɔrɔnti fɛn kalama o la jama ale donc kibaruya yɛrɛ di a da sɔgɔlen don ale ti k'a kɔnɔ bilen donc ale bɛ min kɔnɔ sisan o de a bɛ dɔ bɔ k'o fɔ n'a y'o dɔ bɔ k'o fɔ minnu kan ka se ka o ta k'u ka sujet k'o kan parce que baara gɛlɛyara a ye baara gɛlɛya yɛrɛwolo mɔgɔw ye baara gɛlɛya a ye baara gɛlɛya donc ni mɔgɔ y'aw nɛni a bɛ jɛn n'o ye parce que a ye sujet ban sujet de bɛ yen a bɛ mun fɔ ka t'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ diɲɛ bɛna wuli n'a ma kɛ tan fɛ kule ka kule fɛ o banna o a banna o n'an ma nin bɔ yen CEDEAO ka embargo bɛna jamana bɛna firi k'i kɛra o banna o donc sisan n'i bɛ kuma fo ka taa sɔrɔ fɛn min b'i bolo i bɛ haki don donc mɔgɔ tɛ se ka kuma bilen k'i bɛ maliyɛnw papa bilen ka sababu kɛ bɛɛ ninnu tun b'a kuma fɔ yan nɔ ko Kabiri mort n'a pas peur de couteau maliyɛnw y'a dɔn embargo nin fɛn bɛɛ ja nin bɛɛ tapage fu de ye mais maa min bɛ yen nɔ n'u bɛ embargo kɔnɔ n'u kan bɛ ko ka embargo kɛ ko ka fiɲɛ ni tilew bɛɛ tigɛ ka bɔ yen i bɛ taa kule k'i jamana gɛlɛya fɔ olu ɲɛna u b'i faamu wa olu tun bɛ min kɔnɔ o b'o dɔn c'est pourquoi n'i bɛ analyse kɛ n'i bɛ fɛ ka kuma fɔ maliyɛn ɲɛna bi fo e k'a dɔn ko maliyɛnw tun bɛ min de kɔnɔ kuma ɲinɛ o kɔ quoi f'i k'o de dɔn fɔlɔ f'i k'o de dɔn quoi c'est-à-dire que olu ye min y'u ɲɛna u ye min dar'u kan c'est-à-dire que olu bɛ min kɔnɔ bi olu b'a fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o donc ne nana kule i yɛrɛ ma i bɛ ka kule tu prêches dans le désert mɔgɔ kulo t'i la donc o yɔrɔ minɛ ko bi u ka caman ka na bɛ bɔn dɔɔni-dɔɔni parce que mɔgɔ minnu sugu dɔn hali minnu tun bɛ ka don sensationnel kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ Mali ko la ka mɔgɔ papa fagali bɛna kɛ an ka kɛ tan an ka lɛtiri ci an ka Faransi gɛn kirikara yɛrɛ wolo mɔgɔw b'a dɔn Faransi bɛ gɛn cogo min na o an m'a dɔn o de kama an ma girin-girin c'est pourquoi ale da saralation kɛnɛ caman kan mɔgɔw kan to ko munna lɛtiri ti bɔ ayiwa est-ce que aw bɛ ka kɛlɛ gouvernement nalen u ye kɛlɛ ta anglais min kan lɛtiri ci anglais tɛ o Faransi bɛ taa n'a yɛrɛ anglais de don a y'a fɔ dɛ yɛrɛwolo mɔgɔw bɛ kɛlɛ daminɛ wagati min na dɔw ko yala an k'a fɔ ko Faransi ka taa k'an ka fanga faamu k'u ka taa mais yɛrɛwolo mɔgɔw y'o plan labɛn k'a fɔ ko Faransi bɛ taa anw fɛ yen nɔgɔyala min na o ye Faransi b'a yɛrɛ lataa ninnu nalen fɛnɛ o ye Faransi ka futu fara ɲɔgɔn kan k'a bila sira ka taa n'a ye donc o bɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko kɛlɛ ninnu ye kunfɛ kɛlɛw de ye ou bien k'i bɛ t'i sigi suye t'i bolo k'i bɛ siyɛ jagoya karaba fo i bɛ t'i kɛ jagoya n yɛrɛ ye dɔ y'o don Facebook sanfɛ a bɛ ka kumaw dɔ fɔ wuluko kumaw parce que ni yɛrɛwolo ka bɔli dɔ senfɛ bakɔrɔni pɛntirilen ni fɛn n ko cɛ c'est chaud hein cogo di ko bakɔrɔni pɛntirila bakɔrɔni ka hakɛw dɛ ko wulu tɛ mini bɔ dɛ n ko cɛ hali bi mɔgɔ bɛ yan cɛ mais souvent les réseaux sociaux c'est intéressant hein parce que aw bɛ minɛ ti mɛn ka yɛlɛ a kan quoi ne yɛlɛla kan ka taa sɔrɔ bakɔrɔni ko kuma ni wulu ka fɛn ko yi sujet banna o fɛn bɛɛ nana tigɛ o mɔgɔ a ye sujet ban ni dɔw sujet banna o sujet ban foyi tɛ yen bilen parce que sujet minnu tun bɛ yen o tun ye dɛ ni Faransi taara mi sa dɛ ni bɛ ka taara terroriste bɛna Temi Kuruba ni Ngɛ kan ni Samarikaw bɛna fɛnw bɛɛ bɛn an kan an y'a olu sujet bɛɛ banna foyi tɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ko ne tun kɛra ko Mali bɛ ci o bɛɛ kɛra foyi ma bɔ a la sujet banna oui sujet banna donc ils ont mis les gens au chômage et maintenant ils vont assumer les conséquences les peuples là ou pas ils vont assumer n'a ye sujet ban mɔgɔw bolo u bɛ sujet dɔw kan autant de vices là donc si ça y va dans une suspicion minnu kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ jan
Ce qui est sûr, ni journaliste ni mogobi ka kara la maliko la, il faut aller doucement. Parce que il y a fait mon keni wakati la banduna. Les Maliens sont prêts à pardonner, mais ils n'oublient pas. Hein. Les Maliens n'oublient pas. Donc, kata dondoni. On a vu ici des gens, en que légendaires. Même Benalache. Tchete malikona kwa ndarika malikola kamiskara jarati dana soro kamande meki uchete umsute. Mais akunkuro yana ko ubaga musia gazando no do babata farid bataka. Mais ni tsa ko rabi kari. Yere de bakari mata kari de yere. O yere nula parce que yere o kona yere mo la personne est indispensable. Ami jere ka kenyonye. Mo ka faso kanu. Biou fera fou va forger. Mais il trop ni Joram nous sera et que John de Codé. Nous devons tout bien. Nous sommes là ira ka fo al ni fanga ko kabe magala maketa. O chobeu. Mais bi pour ka mo bu disi gushi ou ka fon créature na kran bela jele na bi bu nous reke na fo kubo forger sans nous. Tu peux pas aller. Il m'a glan. Pour ta glan on fait ba glan ata mi bi nge. Awa o seti jamana ko na musuti jamana ko na manse ke mintara duma bangela keneka meni déposera ka foka tubi ni fait pour ki kanani mo be tubi ouais tubi dal neno yere wala mo ko tubi dal neno on est prêt à pardonner ni nous sera ka fo ko lu fila ka ngolo du ñoma ka avancer mais ni nous me fait ka persister dans l'erreur faire comme le Satan alors tu vas nous trouver devant toi. Il vient de se régner. Donc, oui, quand il fait mon force, c'est la doxa. Doxa, l'opinion commune le soir, ça dit que fin de week-end, avec un moment, il y a un coup de chien d'eau. C'est comme il faut voir un petit docker, il y a un correct, il s'accorde Jim. Non, avec qui il y a ni quand Jim, comment ni bien quoi. Comment tu vas dîner? Parce que comment me m'a donné va adopter la lamina. La lamina. Mais d'ici frappement, bro. C'est très bien. Ore kama mika ni kangare minda ntika moko to fo me chama mi yera kono quoi parce que ni disi fara kuma bi dane baye oui c'est pourquoi baye ka fo ali mo gamu tume wara doluma dugula o chama mi ki de parce que en fleur on ko si ça oui parce que wadon wadi bi di mo mi ma wadi di mo mi ma kuma chugola adonga di koy ha awe abina fo bi ko mi jema ere Chini émission Erkelena abo fo ma de ko nyuji awa ni warte fo toke ben benala ta ali ni juger ka kiri fo su doke ben ne tara bo ke don balate de fani irala mi to ko buru de lazare oui ay bi cheche kuma kono chucha mi fo bi chino contraire bi fo mais ni na ba ere bolo amoso lawo c'est pourquoi ere wolo ka force de carajme c'est la constance. Yo kuma kele mi fo ali yere ki faka o kele ne do ati yelama bandam na kaba yelama mo bandam ma mi famu ama ibe ka ge juga kama koy way ma mi famu voter ibe ka re koy ando ma voter ama me ibna yelama tugudi akel titre be no ko lo goro do o fara bandam yera ko lo ko te koy ko ta fanko ni mo ko la ina do ni te salam lafia donc le choume na ani mo do jera ya kanu ka fo mamunumbe na mi se ka fembe kuye parce que oui chesri mi ge jamana kola anu bela ma siguma u tonyo ka nyebu fo ka ke srai anu mo be mo be o masawo kanga fembe bla pour que ku avancer mais na ma se ka mi na ma nya ma bla de donc bi ala ta ko fe ka combiner ni barabo ke bi o kele ni bi sina ni ma mi fe ka fo ki mo go de be faso kola ka kuna wolo do soro ba mbulu ga di mo ma mais ka fo ku kan de me blen galo ka kuma tala de donc 600 ou bien ni kuma krikara mu bla réseau sans fin che do na kara mo da mo do bu haklika mais mo ko bu haklika kala ke mo ina ko dore parce que tellement que les gens tiennent aujourd'hui à ce que la transition réussisse au point que ni fini fitini fora même c'est que balanga be mo la sera autant le do sur la fo ka fo ko digia tayani na fantu mi ko na ka korano ga de ngona alhamdulillah mi dumine ko bi yere wolo yere ka kapube de fait que yere wolo yere jollo do a 5 ans am ka fond sur de très près ben au moment do fois appel à sous le drapeau nyaay ka fo am ka nyini akasigi mali fambe c'est ma ça pour de pour que kwale dugu ko mine kiri dugu abega do apuchuni kiri kraw mais pourquoi ba kede
mais ti Mali donné wa jamana ni nafolo ba kono nafolo ka chan jamana kono demuluma dugukolo ko kambe ni bi se ka jamana ta ko a soro ka bo a demo Mali di e ka laje ni ko gibe Mali dugukolo klamana mbala de le ngon chambe be hakka misro mo ba do France mi fait le no ka chane ka ta ka sigi chez saba au français dugukolo boya ça fait 550 km 1000 km carrés 550 000 mètres carrés. Et tu fais bon. Il faut tomber tout. Il faut que gaou. On t'avait brigué. Donc pratiquement, moi bi le coup manga. Au descendant donc à nyine ko juju fait. Mais au descendant donc à barake. Ka wari nyini ka barake pour que dugub se ka bo nyora. Faut que tout yeshi dugub ko chouine fait quelque chose. Am se ka to ko to ko. Mais bon ça ce sont les sujets. Quand je suis masseur de l'eau, nous ne faisons qu'à critiquer, mais sauf qu'il y a l'initiative de tout là. Sur le bureau d'Obéno, nous ne sommes qu'à maqueter les gars. Un élève qui est au dessin de là. Kofoni Antara, il suffit d'Anja, ou Kunjan Kaladje, ou Kale, Bené Mouvo, ou Beningo, Bagorlimbia, ou Nosiki Bagoringo, Mananda, c'est grave. Ben Tarata Togotuna. Poutine wari dina numa utara ala ne kabe ay kay tara folo mi ga muli masra soro ya bo garage la wa be garage la ko nga duma ya pousse ka tala tara ulu tara ko wala mo le tara ni ala de wari yo mulu ko ne am mulu ko na na aw wala wo Poutine c'est pourquoi souvent il va y ka fo ko journaliste amancha oui mo ko lo ka ta amancha journaliste amancha le journaliste re mu ne di kati Merci Badon. Anya Makoroba ou be kuma chuko na ulu kuma fa suni la. Ko kuna foni ndi, c'est-à-dire que foro be yala. Maintenant khabare ka kuna foni nyini. C'est-à-dire que khabare ka kibaro soro. Ka sega le ko fe ka jense. Ka chari. Khabara odi. Maintenant si ça ya sai ka do kamancha. Oye ne ere ni be ko kono. Ni reba kono de ba fam. Voilà, ni ere Ko kuna foni di baga mancha. C'est comme ni travaille dans l'assemblée la justice. Va sur l'assemblée, l'assemblée qui est micro de. Bon, au Québec il fait belle bien fort. Si ça nous le boraille, on va bénir doyer aussi les dos d'aller dans la café pour avoir là. Au comment me foraille, et va sur le go élément pour que comment aurait. Donc mon bon assemblée que l'on va donc à Foko Tcherani si il est ziri dans la quoi. Or comment ça ne fait pas de faire. Oh. Bon, on fait un double kata. On est coordinateur de communauté de pilotage moron, président des quartiers on fait un gris grand. On fait des informations clés et reliées. Kata fouga bazou nous font beconal. Donc les réseaux et les réseaux de communication. On est bunyama. Même nous regardons les réseaux la consommation nous be baraka kanwa. Et va se dire qu'on a fait nous ba yeka fo tchela et rekoni et fou fola di quoi. Parce qu'il y a comment il faut. On est comme une sénat, on va courir d'eau. Et puis quand on est à la calerie qui da sogo de fort. Donc si ça va y avoir chama meura fait qu'on prend de là. Quand ça sera da sogo fola de dos. Da sogo fola de tout du mena. Avec fait qu'à mal de fondron pour que quand on est bord là. On m'a fait qu'à quoi de fondron pour que à quand mon rodo comme hina sera. Allez va gagner le marketing. Sinon faut tabou gagner faut mourir. Faut tabou. Il nous est dans la rencontre de gens. Hein? Faut. Ben Bargan metadonne. Barkan ka tagali mas odo me an ko nimbolo me on to don fo mas amokede Ado mawulu. odo ma ombolo c'est pourquoi odo an ka persu le drapeau ko ko minanga ngata avion ba mina ko irishu o chen Ukraine. o kuma bebe sena kuma ga deme ni Allemagne ne fait ko Allemagne ga no ga mina on che donc mas anata na an ka persu le drapeau la anye afo mo ye ngamina ta Barkan ga mina on che wallahi amba che mas Kabargan ga minonche. Kabargan ga minonche. Katu blami. Be depani jama yɛrɛ fujinɛle u bila yɔrɔ min na an k'u ka an y'a f'u ye silamɛya la n k'u ka jigin yɔrɔ fɔ Niger do wa Faransi do wa u k'o fɔ ou bien ni Abidjan do komi a dɔ bɛ ko u lafasa et en même temps u yɛrɛ ko
ko terrorisme be kata golfe de Guinée la ba fo sirigi a fo ko mi waru ni Benin no e chie ado tu bisimila ale ko kume ko bana kume ka sa bana furagay na be jigero be ko fo anyo ya sila me ka ene nga umome nu mome anya kula ku ka mina on che goshi kunu ali planche u be ga beche donc anya kula ola ko 150 container ko o bora ka ba kuti ko so be nga antena u ka kalo nani kalo wore ngono ko wallahi anto kono jako kalo woro de anto kono o kuma ganduma re tanda asimi mo d'ordre bo ka ba oui asimi mo d'ordre bo o de départ immédiat ku ka ta fora ka ba ku ka mina che gwara lo o de fora o do no fora ka ba la jeunesse va exécuter abo bo kam non sous le leadership de Yarawolo e jabo ade mas ante ni ko ina nyogolo mbolawo ame jamana kisi de la do anata da masa anya numéro do fana di mo ngam me faga do Yarawolo wasulu go ye batagi chima de ko Yarawolo te sigi wasulu ko abe sigi mali famba mo be ga na de hakilina no fe parce que hakilina balo lendo ko anga je ko ka faso kuma bo de appel sous le drapeau donc c'est pourquoi jamana do me ga na numéro communiqué le ni bi ni ñonche on est à plus de 200 communes sur les 703 olu bere bala ko kata Yarawolo ko ka daga sigi o de ambo zudi janja o de ambo baflabe wa amena continuer fena de on va continuer à tourner kata implanter fambe ka implanter nego abuna wulu shinde ya dola ke cheboya mas mo ko ngo agle sigi ni mi Francis sagote mali mara on nyana quoi o te Francis sagote ke bi wallahi o te chie ça c'est fini o kuma o laido quoi ano hakli sigi o de ba amuro ka di peuple malien ma avec taman disqualifié o le modi ko ke ta ga genin ko fe asimi yu ge ka foko ka sigi ngana tuko ma sa du ga jamana wara nyini yante ou te sigi ngana wallahi et on restera mobilisé pendant un demi-siècle pendant 50 ans et Yarawolo be jeune no mo ko kelen da Yarawolo la ntado kelen flab se ka olu sera binane na zino ambe bisa ba de buruza ni nyagaza ame kelen ame abala de fo jamana ka bo pendant 50 ans un demi-siècle ante jode wa ntado be mo formé de o de ni o relève be assuré donc na be mi ngono ko fièvre de do ko 18 mois transition me ba na nga milliard sur yelen dame Niger ame Abidjan ame Paris ame sengana Mali mine ka irisi gen comme Musa ake chokomi ka France wele ka kalfa ola asimi be faga Sidiki Kouyaté be faga Sadio be faga ben be faga Fune be faga Amina be faga Bassaro be faga Musa Diarra be faga Ouaké be faga Modibo Kone be faga o plan be donné o puisque wa stratégie mais stratégie de mas mo mi be ni jamana do ma ga wele jabi ni o datugu Sud-Afrique yo exemple tiré Mandela ta de là après 27 ans le peuple sud-africain oui.